Салом тамошобинон, созеҳ нағзен саломатиё хубай боз ҳам магазини Victoria's Secret омадагем, ҳам қанавинкои фасоновардиан марҳамат каседа дар корай то охири наворози ман нишон метам, ҳам аксия доран, ҳам новинка доран. Тамошо кунен, боварӣ дорам маҳқултон мешава. Иҷада тез аксияҳои зур мегзара, бисёриё дидагиян. Ина марҳамат аксияҳои навбатӣ, борои новинкаи навбатӣ дар магазини Victoria's Secret. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3-4 дарвоза, 126 магазин. Ира бинен чӣ хушрӯ. Двойка, тройка, пенюар, пижама, марҳамат инамино ҳамаш бори навай диден. Борои фасонай. Ҳамаш барои шумо духтаро иқи хушрӯ необычный аё. Мана и двойкача, иша бинен бо чӣ фасончай. Хулас ҳамаша барои шумо овардаган. Духтарои азиз, занҳои азиз, ҳатман то охири навора тамошо кунен. Ва духтаро нигоҳ кунен, халатои турки Victoria's Secret омадай ҳамиқа хушрӯ, аҷоибот 10 та расветка омадай, бо дига глошам аст, дига фасоношам ҳастай. Марҳамат размеро ҳамаш ҳаст. Каседа дар корай метавонен биёед магазини Victoria's Secret. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3-4 дарвоза, 126 магазин. Ҳама ҷо 500-600 сомай. Иҷада боша 400 сомон брукошкати. Мана бинен фасониша хушрӯгиша бинен охи. Ана баъд моли Бишкек доран. И Бишкека им ранги турки метава духтаро. Тошкентне Бишкек шай. Аз инам чанд та расветкай. Ино 200 сомон. Иё 200 сомон 10 та расветкай ай иям фасонош бисёрай. Бинависен, суратора мепартоян, размеро ҳамаш ҳаст. Ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Бо хушрӯгӣ иша бинен духтаро чӣ фасонай. Иям 200 сомон брукшкатяй. Марҳамат ина каседа дар корай. Метавонед аз ино интихоб кунен. Ира бинен фасонак. Мана шушта мепушен ҳичи намешава. Ина 200 сомон. ҳамроҳи брукшай диден. Оз дига моделошам ҳаст, тамошо бинени азиз ва ёшам нишон метим, ҳатман бинен. Ана ин намудош ҳастай. Иё брукошон катяй материалша бинен чӣ хушрӯае. Ози сезони ҳамина омадагай шушта мепушен 150 сомон. Иям аҷоибот места танарда. Медонед размеро ай 48 то 60 ҳастай диден. Ана иё бо 70 сомон. Ина барои дури хона бисёр мегирам пахтагай. Иям хушрӯчай диден 70 сомон глош беҳад бисёрай. Шумо бинависен бо суратора мепартоян, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Ана баъд иша бинен духтаро я намуд фасонае пеш и турецкай аксияшидай 200 сомони. Хеле қимат буд. Ҳозир аксияда 200 сомон. Мана аҷоиб хушрӯ дарозиша бинен чӣ фасонай. Беҳтарин вариант. Ира бинен духтаро ай пеш материалша нишон тим на остинош катинам хе сангчадор фасонак и бори турки. Марҳамат метавонед аз ин намудам дархост кунен, даррав доставкатон кунан ёки биёен ай пеш бинед. Аз инам то 60 размер меёбен. Ана духтаро касе ки интизори аксия буд, марҳамат пижамора 50 сомон кардан дар магазини Victoria's Secret. ҳамаи размерош ҳастай хушрӯгишо набиден. Ҳам қабо гулои фасонакш омадай. Ино ай тобистоно фарқ мекунан. Ё камакак плотнитарай материалаш. Диден гилчаоша чӣ хушрӯчай. Чанд намудаш аст аз яктиша мекушан нишон метиҳан. То ҳамиш 60 размер дора. Марҳамат то 60 шумо размер меёбен. Ина касе дар корай двойкаян. О 70 шам будай духтарако. Размерои калоншам будай. Брукшкатяй марҳамат метавонед намхе двойкачои фасона дар 300 сомон 300 гуфтед дар 50 сомон харидорӣ кунен. Ҳатман биёен дӯстони азиз, ёки омада натонед нависен, доставкатон мекунанд. Духтаракай доставщикшон дарав бурда шумода мерасонанд. Иша бинен охи духтаро чӣ хушрӯ. Иё двойкои новинка бори гуанҷоай брукошон кати ҳамиқа хушрӯ. Ина остинкалтоошон духтаро нархшон 200 сомон аксияда леки меарза. Я намуд материал фасонай 200 сомон. Ана остиндарозуш боша 220 сомон аксияда. Марҳамат бинен чӣ хушрӯ. Ира пуштам нишон тиҳен. Ина нигоҳ кунен да пуштош кати чӣ фасончаян. Марҳамат брукошон кати ҳичи намеша материалаш. Ира светкоошай. Ина ҳам остиндароз ҳам остин калта кадом модели дар корайтона ҳатман нависен даррав сураттон партоян доставкатон кунан. Ина брукошон катян диден брукошон бо лавакош турак дора хушрӯчаан.
این دخترکو کسی که آستین دراز پیژامای فسون یا آستین دراز میپرسید مرحمت مگزین ویکتوریا سیکرت باشه عکس اعلام کردن خشروگیش دیدن نرخشون 150 سومونش هسته 120 سومونش هسته این نمود 620 یا این نمود 620 سومون اینجا گلوش بسیار دخترو نگاه کنید این هم 120 سومونه انا فیرما 650 سومونه ایش 650 سومونه اینایش 120 سومونه انا هم 120 سومونه خشروگیش شون گلوشون اهمیت اندخترو چه فسون چاین اینه دیلی نوینکا انایم خشرو تیگری فسون اینه نمود هسته خلاص دخترکو کدامش در کار میشه و تون اسکرین شات کنین پرتوین در دستافکتون میکنن تماشا بینه نگاه کنین چه خشرو چاین اینا برای نوینکا کودکانه اومده ویلور هم خشروای ای 4 ساله تا 12 13 ساله رزمیر اومده نرخشون عکسکتی 120 سومون برای شما اینا مرامت کودکو گیرید من حتما میگیرم دخترکم ده خشروای ده اینا رنگش دیگه میشوه نه مثال وای میشوه چی میگن مایده میشوه بعد میدونین آستین در روزش هسته پختگیش هم گرفتگیم کودکو ده خشروای شوتا میپشونی اینا هم عکس ده 120 سومون شده یا هم ای 4 ساله تا 12 13 ساله رزمیر هست انا بعد همین پختگی را آستین کالتاش هم هست آستین کالتاش دخترا 100 سومون گلوش هر خیلش هسته این پختگی چند نمود گل داره تیگریش هسته ویکتوریا سیکرت هسته اینم دیلکو چند نمودش هست خلاص به حد خشرو نرخشون بهترین اومدن نمیتونن دخترا بنویسن در رو دستافکتون کنن دیدن چه خشروان دویکای فسونی اکسکلوزیو فقط شما در مگزین ویکتوریا سیکرت پیدا کرده میتوانند با نرخ‌های ارزان مرحمت نگاه کنین باز هم باری نو اومده عکس کردن نگاه کنین این می دویکاچو عجایب بای ماتریالش هم خشرو 150 سومون از ما دیگه گلوش هم نشون میتون ببینین من به حد ماتریالش فسونه هیچ نمیشوه اینا با رسویت کوشون اینا دیلکش هستای اینا ایتسوی دستای به حد فسون چن 150 سومونی انا بعد اینا دوی کرابینن چه خشرو فسون بویی ایرا باشه 200 سومون کردن 300 350 میفروخته نه 300 350 میفروختن حاضر 200 سومونیش دیگه مرامت از اینم چند رسویتکای فسون داره مالیناتسوی چبنین چه خشرو چای اینا مرامت حتما مگزین ویکتوریا سیکرت بیاین هم سفید هم هسته هم سیاش هم هست بزرگ کارمون طرفی پاژار کدخترو باینی سیمو چورم دروازه 126 مگزین اینا با برای عروسکا دویکای خشرو داشته مگزین ویکتوریا سیکرت با نرخ ارزان نگاه کنین عکس کردن اینا دویکاچوشو نو اومده دیدن چه خشروای 150 سومون ایرا ببینین ماتریالش تا گاب نیست به حد خشرو بعد با این خیلی کارالینا اومده گای دیدن کارالیناشون هم خشروای پیشاکش تور داره کاش 180 سومون دویکاره به توروش 150 سومون ایامی همه سویتش هست همه رسویت کوش هم گلوش هست بنویسین با صورت میپرتوین انتخاب کنین ماتریالشون عجایب دخترو هیچی نمیشه و ماتریالش فسونی بدای کوپرنیکای محکم بسیار میپرسن زنها مرحمت عکس رفتسته مگزین ویکتوریا سیکرت دخترو اینا بورکینیا ارزان شد همه جا 350 400 سومونه اینجا در رزمیر موندگی نیستای نکه وریانت به حد بسیارای رزمیرشون تا همین 70 کیلوگرم دخترک تا 70 کیلوگرم زنه میشوه من نرخشون 250 سومون شپچکاشو اینه تونیکاشو اینه خوایکوش همش هسته 250 سومون این رنگوشه بسیاری دخترکا اکسکلوزیو پینوار میپرسن دخترا بعد بسیاری می نویسن که 400 500 سوم قیمت های اینا بیاین مگزین ویکتوریا سیکرت اینا میوره همش 200 سومونی کرده عکس کردگان اینا 200 سومون کدامش میگیرن 200 سومون فقط اینا میشه 300 سوم دیدین عجایب خوشروان 400 500 سومون بسیار جدا لکه جدا اینا 300 سومون چند رسویت کدوره بعد ویکتوریا سیکرت اوریجینالش اینا با نگاه کنین چه خوشروان این میوش باشه همش 200 سومونی ایجاد بسیار خیلی لباسکای اکسکلوزیو مرامت پینوار و پیژامای فسون مرحمت میتوانند ویکتوریا سیکرت بیاین بازار کاروان طرفی پاژارکا باینی سیمو چورم دروازه 126 مگزین برای معلومات بیشتر رقمشون هست بنویسین درخواست کنین دستافشیکشون دخترکای مرامت درخواست کنین در بردش مده میرسونه